अभिनेता प्रस्तुति भाग 3 रे आमे कथा बा शारीरिक प्रशिक्षण रे व्यायाम कथा बा एक्सरसाइज अभिनय पाई एक्सरसाइज कौन दरकार शरीर को सुस्थ और निरोग रखिया पाई नीतिदिन व्यायाम करने आवश्यक। जोग मन को और व्यायाम शरीर को नियंत्रण करे थाए। व्यायाम रे सूर्य नमस्कार ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार आसन मान अंतर्भुक्त जेमती कि पद्मासन, धनुषरासन, मयूरासन, नावासन, शवासन इत्यादि। यह सब आसन विभिन्न प्रकार उपादेय गुणमान निहित अच्छी। जहाँ भी हो जड़े अभिनेता पाई सुस्थ और निरोग शरीर प्रस्तुति निमते व्यायाम एक बलिष्ठ माध्यम। विभिन्न प्रकार एक्सरसाइज अच्छी। आमे स्टूडियो स्पेयर ऑलरेडी आगुरु बहुत सारा एक्सरसाइज कथा भी मु कहिछि। हेड टू टो एक्सरसाइज मुंडरू गोड़ पर्यंत जेते प्रकार एक्सरसाइज अच्छी मु बहुत सारा कहिछि। जेते प्रकार जॉइंट्स अच्छी सबुर एक्सरसाइज कहिछि। मुंड एक्सरसाइज, बेक एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज, अंटा एक्सरसाइज, आखि एक्सरसाइज, आखि पता, आईब्रो एक्सरसाइज, आंठू एक्सरसाइज, गोइठी एक्सरसाइज, टिप एक्सरसाइज, आंगुली गोड़ आंगुली एक्सरसाइज। तो बहुत सारा एक्सरसाइज विषय में कही। सहित आम रनिंग कर सकाल बा संज बेला आम रनिंग कर सहित आम डांस कर। ये सब एक्सरसाइज कले आम भल भाव फिट रहा। कहीं फिट रहा निहाती दरकार। अभिनय पाई फिट रहा निहाती दरकार। गोटे स्थान रे बसी आम व्यायाम आसन करिथाउ किंतु शरीर संचालन पाई ठिया होई विभिन्न प्रकार अंग चालन करिबा विधेय हाथ गोड़ हलेबा, मुंड बुलेबा, अंटा बुलेबा सहित विभिन्न गंठी को चलचंचल करिबा प्रक्रिया ही शारीरिक संचालन। ये सब एक्सरसाइज आम करिपारिबा कले आम फिट रहिबा। ता सहित आम डांस मूवमेंट भी करिपारिबा। संगीतर ताले ताले नाचिबा सहित शरीर को संचालन करिबा। विशेष करी पादर गति को संगीतर ताले ताले चलन कराजे। यही अभ्यास प्रतिदिन करिबा द्वारा अभिनेतार ताल लय छंदरे परिपक्वता आसे। अभिनेता पाई नृत्य गीत रे साम्यक धारणा रहिबा निहाती आवश्यक। कारण नाटक रे एहिपरि दृश्य निश्चय आसीपारे आ जहा फल रे अभिनेता सहज भाव रे ये सब दृश्य को सफल भाव रे उपस्थापन करि परिबे। आमे यूट्यूब रे बहुत सारा डांस रो वीडियो देखिचंती बा देखुचंती। आमे ताकू देखिकी भी डांस कर परिबा। जदि आमे डांस शिखिनाती आम द्वारा प्रॉपर स्टेप होउने आमे जेमति कि आमे एग्जांपल बहुत जन बाहर नाचंती बा डांसर नुहे से माने बट बरजात्री जो नाचंती बरजात्री कहार बाहागर हेले सेठी बढ़िया से नाचंती कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू डांस होउथुबो ता माने आमे समस्ते नाची परिबा। तो आमे एक्सरसाइज करिबा केमती घरे बंद घरे जदि हमको नाच माडुची घर बंद कर दबा फोन ने गीत लगेबा वीडियो देखिबा सेतिरे जेबोला नाचुचंदी से माने ताकू देखिके आमे नाची परिबा। ता द्वारा आमे डांस प्रैक्टिस होबो, शरीर सुस्थ रहिबो, व्यायाम भी होबो, शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज भी होबो। शरीर नियंत्रण बॉडी कंट्रोल शरीर भारसाम्य को निजे नियंत्रण करिया पई विभिन्न प्रकार अंग चालना व्यायाम करिबा उचित। नईबा, गोटे गोड़े छिड़ा हवा, आंठेबा, पेटेबा, पेटे गति करिबा, हाथ भरा दे गति करिबा इत्यादि सबु किछि अभ्यास कले निज शरीर को निजे नियंत्रण करि परिबा। नियंत्रण करिबा द्वारा काइना बहुत सारा एक्टिंग रे बहुत सारा एमती काम अछि जोटा कि इभला सब व्यायाम कले सेगुडा सब हेई परिबो। तापरे आमे इम्प्रोवाइजेशन कथा जानिबा। इम्प्रोवाइजेशन हठात अभिनय बिना प्रस्तुति रे हठात आमे जे अभिनय करे थाउ ताको इम्प्रोवाइजेशन कहा जाय। मन को मन संलाप कहवा सहित गोटे घटनार दृश्य को वर्णना करि थाउ। तेबे घटना वर्णना करिबा बेले जेमति ध्यान देबे जे सेतरे 5टी क परिप्रकाश होउथबो। स्थान, काल, पात्र सहित चरित्र उद्देश्य परिप्रकाश होउथबो। मने कर तमु कुहा गला गोटे भिडियो रे तम सान भाई हज जाइछि ताको भिडियो भितर खोजिया को हबो। तेनु हठात निजको भिडियो भितर थिया भली प्रस्तुत कर। भाव तम सान भाई सतरे हज जाइछि। अन्य मानक सहित धक्का खाइबा परि अभिनय कर, ताको खोज, तापर आखि को खोजिला ढंगरे संचालन कर एवं भाईर नाम धरी डाक। सकाळ किबा संज ताहा भी संलाप रे वर्णना कर। को टाइम रे भाई खोज, सकाळे खोज कि गाधळे खोज कि संज बेले को टाइम रे खोजुच, से भिडियो केउथि पई हेउछि ताहा भी संलाप रे परिप्रकाश कर। भाव कोन भाई एते भिडियो कोन पई, भाई कुआडा गला, भाईर बयस केते, छोटो भाई कि बड़ भाई कुआडा गला, से तबे कोठु आसछ
କାହିଁକି ଆସୁଛ ସବୁ କଥା ଯେମିତି ଜଣା ପଡୁଥିବ। ଭାଇକୁ ପାଇଲ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଜଣାଅ, କାହିଁକିନା ଖୋଜିଲ ଯେତେବେଳେ ଭାଇକି ପାଇଲ ବା ନ ପାଇଲ ଏ କଥା ବି ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ନ ପାଇଲ ତାହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ବା ଯଦି ପାଇଲ ଖୁସି ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇଲ ତେବେ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାର ବି ସ୍ଥିର କର। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଲରେଡି ଷ୍ଟୁଡିଓ ସ୍ପେୟାରରେ ବହୁତ ଥର କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ବା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କି ଗଲେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଫ୍ରି ଆକ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ বা ଆକ୍ଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଆମ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଥିଏଟର ହଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହଉ ବା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା କଥା ଶିଖିପାରିବେ। এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে ଆମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବେ, ଆଡମିସନ୍ କରିକି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ 6 ମାସରୁ 8 ମାସ। ତାପରେ ଅନୁକରଣ ଇମିଟେସନ୍, କୌଣସି ଚରିତ୍ରର ଚାଲିଚଳନ, ହାବଭାବ, କଥା କହିବାର ଭଙ୍ଗୀକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କରିବା ହେଉଛି ଅନୁକରଣ। ଯେମିତି ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ମେଲୋଡିର କଳାକାରମାନେ ସିନେମା ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ସଂଳାପକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସିନେମା ଷ୍ଟାର ମାନେ ଇଏ ସେମିତି କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ତାପରେ ଅବଲୋକନ ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କ'ଣ? ଏହି ଅନୁକରଣ କିମ୍ବା ଅବଲୋକନ ବା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଏକ ଅଭିନେତାର ସହଜାତ ଗୁଣ। ତଥାପି ଦେଖି ଶିଖି ନୀତି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେଇପାରିବା, କାରଣ ଅଭିନେତାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ମିଳିବ ତାହା ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚରିତ୍ର ଭୂମିକା ଯେବେ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବା ଓ ଶିଖିଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଦର୍ଶକର ମନ ଜିଣିପାରିବ। ମଣିଷର 4 ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଶୈଶବ, କୈଶୋର, ଯୁବ, ପ୍ରୌଢ଼, ଠିକ୍ ସେମିତି ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାର ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଶୈଶବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ହାତକୁ ଆସି ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ କୈଶୋରକୁ ବିତାଇ ଦିଏ। ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ନାଟକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୈଶୋରରୁ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଚସ୍ଥର ଦିନରେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱ ଗ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ତାହା ସ୍ମୃତି ଦେଇ ଦର୍ଶକର ମନରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ନାଟକର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଣିଷର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସହିତ ସମାନ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ନାରୀର 4 ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସମାନ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ଶୈଶବରୁ କୈଶୋରୀ, ଯୁବତୀ ଓ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବାପଘର ଛାଡ଼ି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନାଟକ ପିତା ସଦୃଶ ନାଟ୍ୟକାର ଓ ମାତା ସଦୃଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଔରସରୁ ଜାତ ହୁଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହୁଏ। ଶୈଶବରୁ କୈଶୋର ଯାଏ ନାଟକଟି ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସାଥେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ହୁଏ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ରୂପକ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ନାଟକ ନାରୀ ପରି ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜା ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ସାଥେ ହସି ଖେଳି ସେହିଦିନ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରସମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଶେଷରେ ସେଇଠାରେ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ସେଇ ନାଟକ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ନାଟକ ଏକ କାବ୍ୟ ନାରୀ, ପୁଣି ସିଏ ବାରଙ୍ଗନା ସଦୃଶ, କାରଣ ନାଟକ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ହାତରୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଖେଳେ, ଠିକ୍ ରୂପଜୀବୀ ପରି। ଇଏ ଥିଲା ଅଭିନେତା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଭାଗ 3। ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା, ବହୁତ କଥା ଶିଖିବା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ଥିଏଟର ଅଛି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଖପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। এই ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଲୋକେସନ୍ ହଂସପାଳ ଛକ ପାଖରେ, ହଂସପାଳ ଛକ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ ପୁରୀ କେନାଲ ରୋଡ୍ ପାଖରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସକାଳେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା କଥା ଶିଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନରେ। ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।